Hello, magandang araw. Nandito ako ngayon sa Barangay Mangkop, Calasiao, Pangasinan kung saan dito yung nagre-repair ng washing machine, electric fan, TV at saka radio pa. Kung gusto nyong magpa-repair dito, pwedeng paid, pwede. At saka nag-online ceiling din sila ng mga washing machine. Ganyan talaga ang kanilang magandang business ngayon na talagang pag inobserbahan mo sila talagang lumalago at kumikita sila sa kanilang online selling ng mga washing machine. Kaya ngayon, nandito si tatay para tanungin natin sila kung bakit ito ang kanilang napiling hanap buhay. Ang tumingaran nyo, sir? Rex, Rex. Padawan. Rex Badawan, si katumay managawa, manad-repair. Pigiton nyo lang mari-repair. Na, maano, 15 years na. 15 years la, nalabot sa may. Walura ni anak ako, naman. Ay. Natan, walura lang. Bayag la. So si katulay anapan nyo, ya, gagawa nyo, nalabot sa ugugaw ni Ray anak nyo. Pambilay min, nagkapamilya yan dyan. Malinis sa trabaho. Oh, tan manaya, bilibagad si kayo kuya. Bali-bali manaya apan maliwan nyo, at sa Talaga, naaralan nyo yung manggawa, man-repair, wa. Paano nyo yan kini? Singa, naanta na inanusan nyo dyan. Experience mo na ba? experience man labad. Nagkaganda na sa aman, yan dyan. Kung maong so gagawin na. Inyo lumamaong, si rin sir, wa. Doon. Talagang si ka sir, matibay ka, may madiskarte ka to. Ang gano ang kapoy, masyadong paunan, sarap-sarap mo remedyoan siguro, untantan. Ano. Okay, so, ito lamang nga radyo manaya, Rex Padawan. Padawan. So, pay, anting nga rin asawayo? Marites. Marites Padawan. Padawan. So, si Karanto ay, sana sa manaya, si Kariman tutulungan. Oo. Si Kasaya, so, nananang lang yun natin ay, baalulaya natin, aya dati, andagaragad. Natan say motor to, bimuol katong sinalatan day balo, ganyan, di mawila mo dati. So, very nice, very nice. Pigan nyo yan i-deliver. Nani, mga dyan. Mga alas 10. Alas 10, babandad alas 10 lang ko no. So, si Kayuran totoo, makakanang lang at sayan video. Ano gabayo yung mga lew na ararayan washing machine, second hand. Pigaraman, sula ko yun na may washing machine, no. Ila ko yung bilang porcel. Mga 2.5. Pero na may in pa-repair labat, sinalatan iray motor o antod tay diralay, pigaray, singil yun sa manay. Ay, no, dyan. Ah, Sa libor. 250 lang ba? Sulibor may, mamura ba dyan? pero paano to no, adiral sa motor, adiral so Man, so sali mo dyan. belt, antura may kintura, belt, mas laki adiral. Narom, kapag kargaan di kaus kasi, nakatun, paano na, siya tumira doon tampol. Ay, ganon. So overload. Overload. Katon niya may sunod adiral washing machine, ta siyempre manaapurara wa. Doon. Untan so panagpasak manayad, kailangan alalay laba so panagkarga. Manawagan kayo sir, paano kyan? Amin na, manag-repair, no? Arap ka dyan camera sir, tapi ano, Para gwapo ka. i-repair ka para, so, mangila ko kayo, ipa nga Europe, pan, mabayag so appliances na, tapi ano, ada kapag sagsagan, kapag kargaan, overload. Kasi no, isagsag mo may dryer, katong may dryer sa motor na dryer. No, singa bilbilang say load na dryer pigara. Di ba per kilo man? Per kilo. Natanong say akakarga anong mirang kilo pigara ikarga? Karga mo na ba na, kapatira, 5 ara, Ya kilo. kilo. Ubala to may kawas wa. Doon. Ay untan manaya. Kasi siya mo tuma, no, Oh. ano, ang bulat, amo na awit. Oh. Katon, amay kaya mo laba, so, asaon mo. Kaya Salamat. karo man, nan-online kami. Nan-online kayo. Na-deliver kami washing dyan La Union. Agay. Araway so nakaryo. Araw-araw eh. Ang tiluganan dyan sir, alimad lo nyo na. Garong. Ay wali garong nyo. Sige, nang tayo may garong nyo si rin sir, ta ipila tayo video. Abayag layan garong nyo sir. Baiklah. Ayat sa may katastoy ay Katas na repair agay lay wa maabig manaya plus makakapan-aral ni Ugugaw to. Doon. Tigaral ay anak yo yakyan manaaral. So, panaral na anak ko. Wala malaray ay matatrabaho sumpala wa. Wala. Agay lay wa. Talura la. So si Sir Manaya sa kaya may huwaran. So si Katoy aligan tayo ya si Katayuran
manaanap na pantrabahuan, mas maong manayan, no. Makaaral kay man repair na sarayan appliances, lalo-lalo la. Sa number 1 appliances tayo natin, araya. So, washing machine. Ano selamat? Oh, anos labat. Washing machine, dan arom nira, walay electric pan, walay TV. Awasar, Non. Okay. So, untan labat manaya, so panadbilay, kailangan madiskarte ka. So, balbalo ka salamat, sir. Manawagan kayo, piano dakal, so, mampariper, dan mangaliw, nasarayan lang ko yo. Aray, gamay tayo mangaliw na wasing, jagila ba mangaliw? Mangkop, ya. Bari mangkop, kada yun ba si Eric Padawan. Paano to'y, singaraw dawira bilang eh, paano dandang sula mo yun? Nang yun na, dyan, online. Ay, online. Online kami katon. Okay. Maragam sa trabaho, So, kada online si rin, no, arawi, wala ni warranty to. 1 month warranty. warranty. Atan, so sigurado yun, sir, warranty. Tapi ano, manlikat men iray mamaliwa customer nyo. On. Araratan. Sino, agwipawilin man, natural kami mo. Sa may pang-online. Ibig sabihin, umbarong lari customer, wa? Baru gira. Okay. Papawilin may papawilin. So, gagawin ko. Saludo kami, si kayo, Sir Rex. Shout out kayo. Okay. Iba kayo, yay palo daya pits ko, Romulo Kalaunan. Palo yoy, dyan. Fixen, Romulo Kalaunan. Tanuntan tumad, may kakaaro page. Sige, salamat. Ganito ang pagbaklas ng motor, lagyan muna ng langis. At ikot-ikutin yung tab para mabilis matanggal. So, ganyan lang, very easy pala ang ginagawa ni Sir Rex. Adral yan, di ba? Hindi, limpyo ya. Katitay, salpak mo. Ay, balot. So, adral, salatan lang balot. Okay. Ay, si kumbot ko dryer, pia matibay. Gaway washing. Nangyari, talagang matibay siri pa ng gawa dyan, quality man. Pero pa, tayo-gayo ko pa. Wow! Okay, quality. Malakas ang dryer. Talagang madiskarte itong gumagawa ng washing machine dito sa Barangay Mangkop. Ganito ang ginagawang paglilinis ng lumang washing machine. Nilalagyan pala ng puriatic acid para pumuti agad at bumalik sa dating bago. Ito yung ganong service nila. Ito yung katas ng washing machine repair. At ito, good na rin ito. Ito yung twin tab na sharp na ito yung i-deliver sa San Carlos. Sinamahan ko na rin silang magbuhat doon sa garong para mailagay ng maayos. Sige, tignan nyo. So salamat na balbalog at kindi Sir Rex Padawan, si Katuya sumanad repair dya at Barangay Mangkop. Kanyan no, say problema yo at washing machine, electric fan o TV, tan radyo. Anak yo labat si Sir Rex Padawan, Jad Barangay Mangkop, Kalasyaw, Pangasinan. Ama singgered na sangaan. Babayo, please like and share this Romulo Kalaunan FB account and Kakaaro page. Thank you. Thank you very much. Mabalos.